اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور الرحیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے، جس نے آسمان پر سورج چمکا دیا، رات کو چاند دھمکا دیا، رات کے کالے بادلوں میں ستارے چمکا دیے، جو ابد سے اکیلا ہے انتہا تک اکیلا ہی رہے گا، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ اکیلا ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء ختم رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ذات پر۔ حضرات، ہر ایک انسان کے اپنے اپنے حقوق مقرر ہیں۔ اگر ایک انسان باپ ہے تو اولاد کے متعلق، اگر اولاد ہے ماں باپ کے متعلق، اگر ہمسایہ ہے تو اپنے پڑوسی کے متعلق، اگر عوام ہے تو حکومت کے متعلق، اگر حکومت ہے تو عوام الناس کے متعلق، یعنی کہ پورا معاشرہ ایک دوسرے کے حقوق سے مزین ہے۔ اگر انسان اپنے حقوق کو مکمل واجب کو ادا کرتا ہے تو وہ رب العالمین کے ہاں بھی مقرب ہو جاتا ہے اور بڑا سارا ڈھیر ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ اور آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کے حقوق کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنی پوری زندگی ہماری رہنمائی کے لیے گزار دی۔
जिन्होंने अपने वतन को छोड़ा हमारे लिए, जिन्होंने पत्थरों को बर्दाश्त किया तो हमारे लिए, जिन्होंने अपने जिस्म को लहू लुहान किया तो हमारे लिए, जिन्होंने अपने ऊपर बुहतान, अपने ऊपर इल्जाम बर्दाश्त किए तो हमारे लिए, गंदी ओजड़ी का बोझ बर्दाश्त किया तो हमारे लिए। आज उस हस्ती पाक का जिक्र करना चाहता हूं, उनके हकूक के बारे में बयान करना चाहता हूं, जो सारी कायनात के सरदार हैं, सारे नबियों के इमाम हैं, सैयदिना जिनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़ात पर मुसलमान के उम्मत के क्या हकूक हैं। आज का उम्मती पैगंबर आज़म पर अपने हकूक को किस तरह हक अदा कर सकता है, आपके सामने मैं वो बयान करना चाहता हूं। सबसे पहले रब्बुल आलमीन का कुरान इस बात का ऐलान करता है कि कायनात के लोगों, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, पैगंबर आज़म के सीने मुबारक पर रब्बुल आलमीन का कुरान नाजिल हुआ जिब्रील के जरिए, और फरमाया कि सारी की सारी कायनात को फरमा दीजिए, मैं अल्लाह ताला ने मुझको बशर बना के नाजिल किया है, बशर बनाकर भेजा है। और फरमाया कि मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, मर्दों में से मेरा इंतखाब किया है और मैं आप में से ही आया हूं। मेरा वजूद आप जैसा वजूद है, मेरा वजूद रब्बुल आलमीन ने बनाया है और आपका भी वजूद रब्बुल आलमीन ने बनाया है। अपनी जुबान से जब हम कलमा शहादत का ऐलान करते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अब्द बोलते हैं बंदे को। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, जिस तरह मेरी तौहीद का ऐलान करते हो, इसी तरह पैगंबर आज़म की रसालत का ऐलान करोगे तब मुसलमान होंगे। और पैगंबर आज़म की रसालत क्या है कि मैं गवाही देता हूं, सैयदिना जिनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे हैं और उसके रसूल हैं। हजरत, जब हम रब्बुल आलमीन के पाक पैगंबर को बंदा मानेंगे, बशर मानेंगे, ये मुसलमानों पर, उम्मत पर ये हक है कि पैगंबर आज़म की ज़ात पर इसी तरह मुबालगा अराई से अपनी बातों को नछावर ना करें, बल्कि रब्बुल आलमीन ने जो मुकाम दिया है उसी पर हमने अपने ईमान को मजबूत करना है। और इसी तरह रब्बुल आलमीन का कुरान बनी इसराइल पहली आयत इस बात का ऐलान है, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, रब्बुल आलमीन ने अपने बंदे को रातों रात आसमानों की सैर करवा दी। यहां भी अबद का लफ्ज बोला है। और पैगंबर आज़म की हदीस मुबारक भी सुनते जाइएगा। बुखारी के अंदर यह रवायत है, फरमाया कि कायनात के लोगों, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लिक ईसाइयों ने कहा कि वो अल्लाह का बंदा बल्कि अल्लाह का बेटा है। नाउज़ बिल्लाह, इतना मुबालगा कर दिया और फरमाया कि मैं सिर्फ अल्लाह ताला का बंदा हूं और उसका रसूल हूं, इसके अलावा मेरे लिए कोई मुबालगा इराही ना करे। लेकिन आज कुछ ऐसे अफराद मिलते हैं, वो कहते हैं मुसलमानों के जो पैगंबर थे वो कायनात में आए, उनका साया ही नहीं है। हमारे जो आका, हमारे जो मुर्शद, हमारी जो सरकार है, उनका साया नहीं है। जो हमारे पैगंबर हैं वो उनका वजूद कायनात के अंदर दिखने में नजर आता है लेकिन नहीं है। जब वो चलते हैं उनका साया जमीन पर नहीं आता। वो अपने जहन में इस बात को लेकर आते हैं कि हम पैगंबर आज़म की तौहीन न कर दें, लेकिन पैगंबर आज़म के लिए रब्बुल आलमीन ने बशर का लफ्ज बोला है, अबद का लफ्ज बोला है। मुसलमान दायरा इस्लाम में तब आता है जब अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु का ऐलान करता है। पैगंबर आज़म के बारे में हजरत, अगर कोई इंसान नूर मानता है,
नूर फरिश्ते नूर हैं, रब्बुल आलमीन की जात नूर है, रब्बुल आलमीन की औलाद नहीं, रब्बुल आलमीन के रिश्तेदार नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। क्योंकि रब्बुल आलमीन की जात नूर है, ना उनके अपने कोई रिश्तेदार है, ना उनके अपने अबाव अजदाद है, ना उनकी कोई औलाद है। रब्बुल आलमीन की जात अकेली जात है। व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। रब्बुल आलमीन अकेले सारी की सारी कायनात का निजाम चला रहे हैं, वो अकेले खुदा हैं और उन्होंने अपनी नूरी मखलूक फरिश्तों को पैदा किया है और फरिश्तों की औलाद नहीं हुआ करती, फरिश्तों को भूख नहीं लगती। पैगंबर आज़म की औलाद भी है, बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं। बेटे इस कायनात में नहीं रहे, दुनिया फानी से रुखसत हो गई, बेटियां मौजूद रही। हमने अपनी जुबानों से तारीख के औराक को पलटा है, अपनी आंखों से पढ़ा है कि हजरत फातिमा तो ज़हरा पैगंबर आज़म की बेटी है, सैयदिना रुकैया पैगंबर आज़म की बेटी है, सैयदिना फातिमा तो ज़हरा, सैयदिना ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये सारी की सारी पैगंबर आज़म की बेटियां हैं। हसन हुसैन पैगंबर आज़म के पोते हैं। आपका कुंबा भी है, आपका कबीला भी है, आपके बाबा का नाम अब्दुल्ला है, आपके दादा का नाम अब्दुल मुतलब है, आप कुरैश के कबीले में रहने वाले हैं, आपका खानदान मौजूद है, आपके रिश्तेदार मौजूद हैं, आपका चचा हमजा है, आपका चचा अब्बास है। ये सारे के सारे रिश्तेदार नूरियों के रिश्तेदार नहीं होते, नूरियों के इसी तरह उनकी औलाद नहीं हुआ करती। और पैगंबर आज़म खाया भी करते थे, पैगंबर आज़म दूध पिया भी करते थे, पैगंबर आज़म बकरी का गोश्त खाया करते थे, पैगंबर आज़म भूख को बर्दाश्त भी कर लिया करते थे। जब गज़वा तबूक का मौका आता है, पैगंबर आज़म ने अपने पेट पर डबल पत्थरों को बांधा है क्योंकि भूख को बर्दाश्त किया है। पैगंबर आज़म ने अपनी जात को इसी तरह लिबास भी पहना है, लिबास को मुज़य्यन किया है। आपने यमन के अंदर इस तरह अपने लिबास को मंगवाया, जब कोई वफद आता उस लिबास को पहना करते थे। वो आप किस तरह पट्टी वो रेशमी थी जो इस तरह दरमियान में थी। हज़रात हदीस के अंदर ये लफ्ज़ मौजूद है। पैगंबर आज़म की जात बशर है, अबद है। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु। मुसलमानों पर उम्मत पर पहला हक ये है कि पैगंबर आज़म की जात को बशर माने, पैगंबर आज़म की जात को अबद माने, क्योंकि ये मुकाम रब्बुल आलमीन ने दिया है। बड़े के बड़े सारे के सारे फरिश्ते रब्बुल आलमीन की सरजमीन में इन मुसलमानों के कंधे पर सवार हैं, उनके अमाल लिख रहे हैं। तो इकबाल कहता है फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना, लेकिन इसमें लगती है कुछ मेहनत ज्यादा। हज़रात फरिश्ते जो फरिश्ते हैं, अगर इंसान रब्बुल आलमीन के हुक्मों की ताबेदारी करता है, अगर इंसान रब्बुल आलमीन के कुरान पर अमल करता है, पैगंबर आज़म के फरमान के मुताबिक अपनी सारी जिंदगी को बसर कर देता है, वही फरिश्ते जो नूरी हैं मुसलमानों की जात की हिफाजत करते हैं। रब्बुल आलमीन का कुरान है, ये फरिश्ते इंसान मुसलमानों के आगे हिफाजत करने वाले भी होते हैं, पीछे हिफाजत करने वाले भी होते हैं, इसके दाएं में इसके बाएं में, इस तरह ये सारे के सारे फरिश्ते आपकी हिफाजत कर रहे होते हैं। और पैगंबर आज़म का फरमान सुनते जाइएगा, अगर इंसान रब्बुल आलमीन के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करता है, रब्बुल आलमीन के फरमान के मुताबिक आप किसी मजलिस में बैठे हैं, वाज़ो नसीहत सुन रहे हैं, आप जुमा मुबारक सुनने के लिए आए हैं, दरसो वाज सुनने के लिए आए हैं, किसी महफिल में बैठे हैं, रब्बुल आलमीन के कुरान का तज़किरा हो रहा है, पैगंबर आज़म के फरमान का तज़किरा हो रहा है, आसमान से नूरी मखलूक आती है, नूरी मखलूक आती है, इस तरह अपने रहमन के परों में इस तरह ढांप लेते हैं। फरमाया कि कायनात के अंदर हम ऐसे लोगों की हिफाजत कर रहे हैं जो रब्बुल आलमीन का जिक्र कर रहे हैं, और पैगंबर आज़म का फरमान सुन रहे हैं। हजरात इसमें कितना मुकाम है। फरमाया कि इंसान का मुकाम आला है,
फरिश्तों से आला है। रब्बुल आलमीन के दरबार में फरमाया हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फलां 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 चीज के नाम बतलाओ। फरिश्तों को कहा, फरिश्तों ने किसी एक सवाल का जवाब ना दिया तो रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा कि आप इस चीजों के नाम को बतलाओ। हजरत आदम रब्बुल आलमीन के इल्म के मुताबिक जो रब्बुल आलमीन ने इल्म अता किया था उन चीजों के नाम बतला दिए। फिर फरिश्तों ने कहा सुबहानका रब्बुल आलमीन तू पाक है, जो आप जानते हो वो हम नहीं जानते, आपने इल्म हजरत आदम को अता किया है। फिर रब्बुल आलमीन ने कहा कि ऐ फरिश्तों, इस नूरी मखलूक, ऐ सारे के सारे फरिश्तों, अब इस बशर के सामने, इस अबद के सामने अपनी जबीन न्याज को झुका दो। अब रब्बुल आलमीन के फरमान के मुताबिक फिर सारे के सारे फरिश्तों ने सजदा किया है। सजदा किसने किया? नूरी मखलूक ने किया। किसके सामने किया? बशर के सामने किया, अबद के सामने किया। हजरत बशर का मुकाम ज्यादा है फरिश्तों से। अगर हम पैगंबर आज़म को नूर मानते हैं तो पैगंबर आज़म के शान को बढ़ाने की वजह नहीं बल्कि उसको कम कर रहे हैं। हम वो मुकाम देते हैं जो रब्बुल आलमीन ने दिया है, हम वो मुकाम देते हैं जो पैगंबर आज़म ने अपने लिए इंतखाब किया है। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कायनात के लोगों मैं बशर हूं और तुम्हारे में से आया हूं। हजरत दूसरी बात यह कि पैगंबर आज़म का जब फरमान आ जाए, रब्बुल आलमीन का कुरान है कि कायनात के लोगों उम्मत पर दूसरा हक ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी कजहरी बाज़िकुम लिबाज़िन अदुव कजहरी बाज़िकुम लिबाज़िन। रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं, सूरत हुजुरात है, पारा नंबर 27 है, और इस बात का ऐलान है कि कायनात के लोगों रब्बुल आलमीन ने आप पर यह हक रखा है पैगंबर आज़म की जात के बारे में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिल कौली कजहरी बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। जब पैगंबर आज़म से आप मुखातिब हो, जब पैगंबर आज़म से आप बात करना चाहते हो तो अपनी जुबानों को ज्यादा बुलंद ना करो बल्कि अदब के दायरे में रहते हुए पैगंबर आज़म से गुफ्तगू करो। आका की आवाज के ऊपर आपकी आवाज ना हो, और जिस तरह अपने आप को मुखातिब करते हो, नाम लेकर मुखातिब करते हो, इसी तरह पैगंबर आज़म का नाम ना लिया करो। इसी में अदब है, इसी में एहतराम है। जब आप ऐसा करोगे इसी में आपका हक अदा हो जाएगा। पैगंबर आज़म जिस तरह बोलते हैं कोई इंसान ऐसे ना बोले पैगंबर आज़म की आवाज से ऊंची आवाज चली जाए। एक सहाबी ऐसा था जिसकी आवाज फितरती आवाज उसकी ऊंची थी, वो पैगंबर आज़म की मजालिस में आना बंद हो गया, आता नहीं था कि मेरी आवाज ऊंची है, अगर मैं पैगंबर आज़म को मुखातिब करता हूं मेरी आवाज बुलंद हो जाएगी, मैं गुस्ताख हो जाऊंगा, मैं ऐसा करता हूं, मैं अपने घर में रह जाता हूं, पैगंबर आज़म के मजलिस में नहीं जाता। पैगंबर आज़म ने देखा कि मेरा फलां सहाबी अब मेरी मजलिस में नहीं आता, मेरी हदीसें सुनने के लिए नहीं आता, मेरी बातें सुनने के लिए नहीं आता। वजह पूछी, फरमाया कि वो फरमाते हैं कि मेरी आवाज बुलंद है, अगर मैं आका की मजलिस में आऊंगा मैं गुस्ताखी कर बैठूंगा, इसीलिए मैंने अपने आप को महफूज कर लिया है, मैं ये गुनाह का काम ना करूं। मैं ये नहीं चाहता कि पैगंबर आज़म की मैं गुस्ताखी करूं, मैं ये नहीं चाहता कि पैगंबर आज़म की आवाज से मेरी आवाज बुलंद हो जाए। तो पैगंबर आज़म ने फरमाया उस इंसान को, उस मेरे सहाबी को बुलाओ। रब्बुल आलमीन ने जिस इंसान की फितरती आवाज ऊंची है रब्बुल आलमीन ने उसको माफ कर दिया है। अगर कोई इरादतन पैगंबर आज़म की आवाज से ऊंची अपनी आवाज को करता है अपने रोब दबाने के लिए, अपना रोब जमाने के लिए, मैं आला हूं, मैं सरदार हूं, मैं चौधरी हूं, पैगंबर आज़म एक यतीम की औलाद है। हज़रत कोई ऐसे सहाबी, ऐसे कोई मुनाफिक जो अपनी जुबान से पैगंबर आज़म की आवाज के ऊपर अपनी आवाज रखना चाहते हैं, रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मैं तुम्हारे सारे के सारे
اعمال برباد کر دوں گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ساری رات کی تہجدیں بیکار ہو جائیں گی, نماز پڑھنا بیکار ہو جائے گا, صدقہ و خیرات کرنا بیکار ہو جائے گا, اسی طرح زکات کو ادا کرنا بیکار ہو جائے گا, کیونکہ آپ نے گستاخی کی ہے پیغمبر اعظم کی آواز کے اوپر. آپ نے اپنی آواز کو رکھ دیا ہے. حضرات یہی نہیں بلکہ آپس میں جس طرح آپ کو اپنے آپ کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے عزیزوں اقارب کو, اپنے بھائی چارے کو اس طرح آپ بلاتے ہو نام لے کر, او فلانے. فرمایا پیغمبر اعظم کے لیے ایسا انداز مخاطب کرنے کے لیے نہ کیا جائے. پیغمبر اعظم کی جو کنیت ہے وہ ابو قاسم ہے. پیغمبر اعظم نے فرمایا کہ میری کنیت پر کوئی انسان کنیت نہ رکھے. وہ کیا چیز ہے کسی کو مخاطب کرنے کے لیے؟ پیغمبر اعظم کا ذاتی نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن صحابہ کرام ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے نام نہیں لیا کرتے تھے. یا رسول اللہ بولا کرتے تھے, یا نبی اللہ بولا کرتے تھے. پیغمبر اعظم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں لیتے تھے, اور فرمایا ابو قاسم لیا کرتے تھے. ابو قاسم ہم آپ کے سامنے یہ مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. یا نبی اللہ, اللہ کا فرمان کیا ہے؟ محمد نہیں بولا کرتے تھے. آیا کوئی بدھو انسان وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول دیا کرتا تھا؟ کوئی منافق ہے وہ بول دیا کرتا تھا, کوئی کافر ہے وہ بول دیا کرتا تھا. لیکن جو اپنے حلقہ احباب ہے, جو اپنے عزیز و اقارب ہیں, جو اپنے اس طرح صحابہ کرام ہیں, وہ پیغمبر اعظم کو محمد لفظ نہیں بولا کرتے تھے بلکہ یا رسول اللہ بولا کرتے تھے. ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے بولا کرتے تھے. حضرات آج کوئی بولتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اس پر یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ آپ پیغمبر اعظم کو مخاطب کر رہے ہیں. آج پیغمبر اعظم اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں, رب العالمین کی سرزمین سے رخصت ہو چکے ہیں, اور یہ بھی حق ہے کہ امت پیغمبر اعظم کو وہی تسلیم کرے جو رب العالمین نے انتخاب کیا ہے. رب العالمین کے پاک پیغمبر اس دنیا سے جا چکے ہیں. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیغمبر اعظم کی ذات ہمارے درمیان میں موجود ہے, پھر کتنا بڑا وہ انسان گستاخ ہوگا. پیغمبر اعظم کی موجودگی میں جمعہ بھی پڑھا رہا ہو, پیغمبر اعظم کی موجودگی میں نمازیں بھی کروا رہا ہو, وہ کتنا بڑا گستاخ ہوگا کہ پیغمبر اعظم کی موجودگی میں اپنے دوستوں یاروں سے بری طرح باتیں بھی کرتا ہو. پیغمبر اعظم کی موجودگی میں وہ اسی طرح خطبہ عید الاضحیٰ بھی پڑھا رہا ہے, خطبہ عید الفطر بھی پڑھا رہا ہے. پیغمبر اعظم کی موجودگی میں کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا, کیونکہ وہ ساری کائنات کے سردار ہے, سارے نبیوں کے امام ہے. کوئی نبی مسلح پر نہیں آ سکا. جب پیغمبر اعظم کا پتہ چلا پیغمبر اعظم آ رہے ہیں, حضرت جبریل نے اعلان کر دیا آپ آج آخری پیغمبر سیدنا جناب محمد رسول اللہ آ رہے ہیں. آج صفوں کو اسی طرح بنا لیں. سارے کے سارے نبی صفوں کو درست کرتے ہیں, درمیان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. کس لیے کہ پیغمبر اعظم کی ذات جب موجود ہو تو کوئی نبی بھی آگے نہیں ہو سکتا. پھر آج کا مولوی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم وہی تسلیم کرتے ہیں جو رب العالمین نے بتلایا ہے, ہم وہی تسلیم کرتے ہیں جو پیغمبر اعظم نے بتلایا ہے. کائنات کے لوگوں, جس طرح دنیا فانی اس طرح رخصت ہو جانی ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, پیغمبر اعظم کی موت کا وقت بھی مقرر ہے. 12 ربیع الاول کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے. اب ہمارا ایمان ہے کہ دنیا فانی سے وہ رخصت ہو چکے ہیں. انشاءاللہ کل قیامت کو وہ ہمارے لیے شفاعت ضرور کریں گے. حضرات اور پیغمبر اعظم کے بارے میں امت کا یہ حق ہے کہ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. جس طرح آپس میں مخاطب کرتے ہو اسی طرح مخاطب میں نہ کرو. حضرات تیسرا حق کیا ہے کہ کائنات کے لوگوں, رب العالمین کا قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جو انسان یہ چاہتا ہے کہ رب العالمین کی ذات مجھ سے محبت کرے, رب العالمین ساری کائنات کا شہنشاہ ہے, رب العالمین کی ذات ساری کائنات کا بادشاہ ہے, وہ اعلیٰ سے لے کر ادنا تک سب کو رزق عطا کر رہا ہے, وہ سب کو رزق عطا کر رہا ہے. انسان کے دل میں یہ تمنا ہو کہ رب العالمین کی ذات مجھ سے محبت کرے, رب العالمین کی
ذات میرا نام لے کر مجھ سے محبت کرے۔ تو آؤ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جو انسان یہ چاہتا ہے رب العالمین کی ذات مجھ پر محبت کا اظہار کرے تو پیغمبر اعظم نے فرمایا فاتبعونی، آپ میری تابعداری کرو، آپ میرے فرمان کو تسلیم کرو، آپ میرے حکموں پر عمل کرتے جاؤ۔ قالوا سمعنا واطعنا، جب میرا فرمان آ جائے آپ نے سن لیا، اسی کے مطابق اپنے عمل کو تبدیل کر کے میرے عمل کے مطابق آ جاؤ۔ اسی میں کامرانی ہے، اسی میں رب العالمین کی خوشنودی ہے، رب العالمین اسی میں راضی ہوں گے۔ یہی نہیں بلکہ رب العالمین آپ سے محبت کریں گے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، رب العالمین آپ کو معاف فرما دیں گے، آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، رب العالمین معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے مسلمانوں پر نبی کے کیا حقوق ہے وہ آپ کے سامنے میں نے 3 بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ امت کے متعلق جتنے ہمارے حقوق ہیں ہمیں پیغمبر اعظم کے بارے میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔